सो अशी तरेन माझी पनीर भुर्जी रेडी झाली। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बेस्ट आसा आणि आम्ही बी बरी आसा। माझो बी ताळो दुखतालो तो बरो जालो आणि बाबूची बी थंडी आता कमी आसा, फक्त त्याचे आता नाक व्हांवता आणि फर्स्ट टाइम त्याचे नाक व्हांवता। आणि म्हाका न्ही वट्टेलावाचे पानाचो रोस तो दिल्लो पळय बाबूक, तो खूप बऱ्याक पडलो आणि रोकडोच दिलो न्ही हांवें, तो बरें जालें। आणि तुम्ही बी मुद्दाम वट्टेलाव रोया, कारण न्ही चड अशी केअर घेवपाची गरज ना, रोकडो जाता तो। हांवें पळय तो बालदेन रोयला बेश्टो। सो कशें कितें करपाचें जाणा, इफ थंडी बी जाली न्ही ल्हान भुरग्यांक जाल्यार पानां घेवपाची, ती काडपाची आणि वयली पानां काडपाची हां, सकली पानां काडपाची ना, कारण सकले पानाक माती बी आसता न्ही म्हणून। सो वयली घेवपाची, बरी 7-8 घेवपाक जाय, कारण 4-5 बी घेतली न्ही जाल्यार तो रोस कमी येता। मागीर ते फ्राय करता न्ही आमी, हे करता न्ही, गरम करता न्ही ती पानां, तेका लागून मागीर ती घेवपाची, बरी धुवपाची, क्लीन करपाची। माती बी समज वयले पानांत सुद्दां आसतली, कमी बी आसत जाल्यार बरी, कमी आसपाक शकता थोडी, सो ती बी धुवपाची बरी आणि फ्राय करपाचे। एक पॅन घेवपाचे आणि फ्राय करपाचे। फ्राय केले की न्ही ती मोव जाता, मोव जाले की एक बरो क्लीन कपडो घेवपाचो, क्लीन कपडो घेवन ती फ्राय केली आसा पळय ती ट्रान्सफर करपाची तितून आणि मागीर पिळपाचो आणि तो मागीर रोस येता आणि तो रोस मागीर दिवपाचो। सो बऱ्या पडटा। हांवें बाबूक मागीर डॉक्टरागेर बी व्हरोना, कारण थंडी मागीर सुकत बी जाले म्हणून आणि व्हांवता ती बरी न्ही म्हणून। आणि दुसरे दिसा मात ताका फक्त हांवें खोकलेचे वखद दिल्ले, 2.5 ml घातलेले हांवें ताका बेश्टें। सो म्हटलें कंटिन्यू बी येत म्हटलें खोकली बी म्हणून दिल्ले हांवें। बाकीचे हांवें एकदांच दिल्ले आनी दिवना। आणि वट्टेलावाचो हांवें 2 फावटी दिल्ले ताका, पयले दिसा आनी दुसरे दिसा। सो बरें पडलें म्हाका। आनी तुमची लग्नाची तयारी कशी चालू आसा? तुमचे लग्नाचे म्हणना हांव, तुळशीचे लग्नाची। हे पावसान तरी सामकेच धल जाल्लो, तयारी सुद्दां करपाक मेळना। आतां हरशीं सगळ्यांगेर पेंट बी काडटा तुळशीचो पेंट काडटा, बट आतां असो आतां पावसान पेंट काडला जाल्यार तो सगळो वयतलो व्हांवोन। सो कांयच तयारी करपाक मेळना आनी आतां तुळशी लग्न जावन रोकडीच लग्न आसतली खूब जाणांची। सो कितके तिंका तयारी करपाक जाय, माटो घालपाचो आसता आनी हे पावसान आनी कशें तयारी करपाची। सो सगळ्याचे लग्न बी कोणाचे आसा न्ही तेंचे खरेंच बरे भशेन जावं न्ही, कित्याक टेन्शन येता न्ही लग्न सुद्दां म्हटल्यार। सो हांव मागता की पावसान मातशें थारो दिवपाचो, आतां खूब पडलो तो। सो लग्न बी आसा आतां, खूब कितें कितें मागीर तयारी आसता, कितें आसता मागीर प्रॉब्लेम न्ही। आनी लग्नाक म्हणटकीर आमी हेवी बी कितें घालता, कपडे घालता, हे सगळें मागीर भायर सरपाक सुद्दां मूड येना मागीर पावसान। सो गेल्यार पुरो म्हणटा हांव पावस। आनी इवन हांगासर न्ही एक कावळो येवन बसलेलो, सो बाबडो सामको भिजलो। सो अशें काकूटशें दिसता। आमकां तरी एक शेल्टर आसा, तिंका आतां बर्ड्स बी आसा ते बाबडे खंय म्हणून रावतले, कितको टायम म्हणून रावतले पावसान। सो तिंका अशें रावपाक सुद्दां अशें जागो आसपाना, खंय तरी भितर खंय तरी रावपाक पडटलें। सो काकूटशी सगळ्यांची। आनी खंय तरी वादळ जालां खंय न्ही, खंय ती स्टेट ती म्हाका खबर ना, बट वादळाक लागून आयलो दिसता पावस आनी 5-6 दीस पडटलो असो म्हणटालो म्हाका भाव। आनी पयर न्ही म्हाका शॉपिंग म्हणटाले पळय हांव व्लॉगान, म्हाका शॉपिंग करपाक जाय म्हणून, ते म्हाका भाव बिजेचेर शॉपिंग करपाक जाय आसलें, गिफ्ट बी हाडपाक जाय आसलें, बट म्हाका पावसाक लागून म्हाका भायर सरूनच दिसनासलें। मागीर तिंका हांवें दीस इयर कवरूच दिलें, गिफ्ट बी कांय घेवना। आनी सामान न्ही सगळें करिशानूच हाडलें, जेवणाचें बी हांवें ताका लिस्ट बरोवन दिलें। सो मागीर तेणी हाडलें मागीर सगळें, हांव भायरूच सरोना पावसा लागून। सो अशें जालां आतां सद्या। आनी काल करिशान खालें हांवें की म्हाका उकडे तांदूळ हाड रे बाबूक लागून, आनी तेणी ते दुसरेच हाडले, बाबूक लागून ते हाडना। कारण न्ही हांव बाजारान गेल्लें न्ही, तेणी तो विकता तेणी सांगलेलें की हे आसता पळय मातशें व्हायटीश ब्रावनीशशें आसता ते ल्हान भुरग्याचे म्हणून, आनी हे तेणी सामके ब्लॅकशे हाडले। सो मम्मी म्हणटाली ते बलम काय कितें तरी अशी म्हणटाली ती, म्हाका याद ना तिणी कितें म्हटलेलें तें। सो ते आतां आमकांच खावपाक पडलें आनी बाबूक आतां सेपरेट हाडपाक पडलें, सो ताका सांगपाक जाय आतां। आनी आयज दनपारां केले इसवणाचे बारीक बारीक कुडके आसले, बोडकां आशिल्लीं न्ही, ते दिसा हाडलेलीं न्ही भाऊ बिजीक, तो बोडूक दवरले आनी फाटले जे आसता पळय लास्ट बारीक बारीक पीस ते दवरले। सो तेजे बरें हुमण केलें, मागीर आंबट तिखट जाल्लें मातशें। सो मागीर आनी हे अंडी हे केले उकडलेले, सो तशेंच जेवले आमी। आनी तेच तांदूळ आसले पळय हाडलेले करिशान, तेजे उकडे तांदळाचे मागीर शीत केलें। तरी हे उरल्या ते आतां भरपूर, आतां कितें करपाचें तें कळना म्हाका, कारण करिशू उकडे शीत जेवना आनी म्हाका डेली उकडे शीत नाका न्ही, आनी खूब टायम लागता ते शिजपाक बी, आनी कुकरान बी जाल्यार करपाक पडटा। सो आतां पळयता युट्यूबार बी सर्च करतलें हांव की ते उकडे तांदळाचे कितें आयटम्स बी कितें करपाक जाता काय ना, दुसरे लाडू बी कितें अशें।
तुम्ही बी म्हाका सांगा इफ तुमकां खबर आसा जाल्यार कितें करपाचें ते तांदूळ तुमकां दाखयता हांव कसले तांदूळ ते हां हे पळया असले तांदूळ म्हणटाले हांव हे न्ही फूल ब्लॅकिश कशे आसा आनी हांवें हाडलेले ते ब्रावन आनी प्लस व्हायटिश कशे आसले सो गायज गुड इवनिंग आतां हांव किचनान आसा आनी 7:30 जाल्ली आसा आनी मम्मी न्हू आयज फोंडा गेल्ली सो ती पनीर घेवन आयल्या आनी न्ही हांव लायफान फर्स्ट टायम पनीर आयटम कितें तरी करता डिश आनी तुमकां सांगना हांव की माझी रेसिपी फॉलो कर म्हणून कारण न्ही हांवें मसाला हाडला सुवानाचो सो ती फाटल्यान न्ही टिप्स दिल्या कशें कशें करपाचें ते सो ते हांव पळोवन करता आनी हांवें कित्याक करूना फर्स्ट टायम करता कारण म्हाका न्ही पनीर आवडना सो हांव चड पनीर करपाक वचच ना आनी केन्ना फक्त मम्मी बी केन्ना करता तेच मातशें टेस्ट करताले बट पनीर खायनासलें हांव फक्त ग्रेवी सो आतां म्हटलें एक फर्स्ट टायम ट्राय करया म्हटलें कशें जाता तें सो हितून आतां बरयलां की ग्रेटेड पनीर म्हणून हांव बी आतां ग्रेट करता सो हे ग्रेट करता सगळें आनी मेळटा तुमकां मागीर आनी दाखयता हांव कशें आनी कितें करता तें सो गायज आतां हांवें पॅन दवरला आनी हेजेर बरयलां एक घालपाचें तेल घालपाचें 4 टेबलस्पून म्हणून आनी हो डीश आसा पनीर भुर्जी आं सो इल्लेशें तेल घालता आनी बरयलां क्युमीन सीड्स म्हटल्यार जिरे न्हू हांगा हिंदीनूय बी बरयलां तेल गरम करके उसमें 1 चम्मच जीरा खंय सो आता तितून जीरा घालता पुरो दिसता 1 चम्मच जीरा घातले मागीर 2 चॉप्ड ग्रीन चिली खंय सो चॉप करून दवरले हांवें ऑलरेडी बट न्हू हांवें 2 घेवना एकूच घेतला कारण करिशाक तिखट चड नाका म्हणून मागीर ओनियन घाल सांगल्या सो हे पळया ओनियन आनी हे तुमकां इरेग्युलर सायज कित्याक दिसता सांग पयलीं आमी न्ही हे मशिनार ट्राय केली हे मशीन आमचें आसा एगारोचें बट न्ही तेजी चार्जिंगूच सोंपलें दिसता सो मागीर म्हटलें तें आनी टायम जातलो चार्ज बी करता म्हणून सो मागीर हातीनूच केलें सो आतां तें घालता सो गायज म्हाजें आतां जालें गोल्डन ब्रावन कांदो आतां तितून घालपाचें खंय जिंजर पेस्ट सो आतां हांव जिंजर पेस्ट घालता ही घालता स्मिथ एंड जोन्सची आणि आता टोमॅटो घालपाचे खंय आता घालता टोमॅटो चॉप केले हे मी बरे तळशीता सो गाइस माझे आता बरे तांबडे झाले कांदो बी तांबडो झालो आणि हे बी टमाट मॅश झाले बरे आता तितून घालपाचे टर्मरिक पावडर आणि रेड चिली पावडर आणि सुहाना पनीर मसाला आणि सॉल्ट असे सो ते घालता हांव सो इंडक्शन मातशें बारीक केलें हांवें आनी घालता टर्मरिक पावडर चड घालना थोडोसो मागीर घालता मिरची पावडर आनी घालता वो सुहाना पावडर मसाला आणि एडिशनली न्ही जस्ट हांव म्हाजो गरम मसाला घालता तेजेर बरयल्लें ना पण हांव घालता बेश्टो टेस्ट बरो येवपाक थोडोसो घालता सो मदीं मदीं आपले बी मातशें मिक्स केल्यार बरें जाता न्ही टेस्ट सारकें कॉपी पेस्ट करूं ना हांवें थोडे म्हणल्यार म्हाजो बी इन्ग्रेडियंट घालुया सो हे बरें मिक्स करून घेता
पास तर आयला बरो जाले माझे। आता तितून घालपाचे सॉल्ट घाल म्हटला, सॉल्ट तर जायच। सॉल्ट घातले। आता तितून खंय ग्रेटेड पनीर घालपाचे। सो हे आता हे केले हांवें किसलेले पनीर ते घालता। वाव, चपाती बी बुडोवन खरेंच बरें लागतले पावान चपाती बी। आज जस्ट बेश्टे टेस्ट करतले करिशाक आनी मम्मीक तर। सो आता तिने सांगला की हे सगळे कूक करपाचे आणि लास्ट घाल आणि कोरिएंडर घाल म्हटलं, बट हांव न्ही मातशें हे कूक करता आणि मागीर लास्टाक कोरिएंडर घालता। सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता अशे तरेन माझी जाली आता भुर्जी, पनीर भुर्जी। आणि न्ही तितून उदक बी हांवें कांयच ऍड करूना आणि लास्ट घालता हांव कोरिएंडर। सो अशे तरेन माझी पनीर भुर्जी रेडी झाली। पनीर बी तुमका आवडता जाल्यार तुम्ही बी ट्राय करून पळया। सो गाइज जाली माझी पनीर भुर्जी रेडी। कलर पोवन आनी तरी म्हाका सामकी बरी दिसली आणि मागीर हांवें बेश्टी टेस्ट करून पळयली अशी पनीर सायडीन काडून। सो म्हाका बरी लागली पनीराची ती भुर्जी। सो मागीर म्हटलें करिशाकू टेस्ट कर। सो तेणी केली टेस्ट, सो ताका आवडली। सो हॉनेस्ट रिव्यू सांगता तुमकां, कारण न्ही इन द स्टार्ट हांवें तुमकां सांगलेलें की तुमी ट्राय करा अशें हांव सांगिना म्हणून, कारण हांवूच फर्स्ट टायम ट्राय करतालें आणि जे इन्स्ट्रक्शन आसा पळय ते हांवें फॉलो केले आणि मातशें एक म्हाजो मसालो एक ऍड केला हांवें। बट न्ही इट टर्न्स आउट टू बी म्हणटा पळय सामकी बेस्ट रेसिपी। खूब बरी जाल्ली रेसिपी आणि चपाती वांगडा बी न्ही पावा वांगडा बी खूब बरी लागतली। आणि ते मसाल्यानूच एक बरो टेस्ट आसा जो सुहाना मसाला आसा न्ही पनीराचो तितूनूच। सो तुम्ही पनीर बी कोणाक आवडटा न्ही, सो तुम्ही ट्राय करा, तो मसालो बाय करा, बागायतदारान बी मेळटा। सो हांवें तुमकां कित्याक सांगलेलें की फॉलो करूं नाका म्हणून, कारण हांव शुअर नासलें की बरी जातली काय ना ती। आणि खूब जाणां अशी बी आसपाक शकता जी म्हाजी रेसिपी फॉलो बी करपाक शकता। सो म्हाका अशें नाका आसलें की तुमी म्हाजी रेसिपी फॉलो करा आणि मागीर इतके आमी इन्ग्रेडियंट्स यूज करता, टमाट यूज करता, कांदे यूज करता आणि इफ ती रेसिपी फेल जाली जाल्यार ते सगळे इन्ग्रेडियंट्स वेस्ट न्ही आणि बरे बी लागना जाले म्हणून। बट आता एंडिंग जावन करून जातकीर टेस्ट करून हांव तुमकां हॉनेस्टली सांगता की तुमी ट्राय करपाक शकता ती रेसिपी। ल्हान भुरग्यांक टिफिनाक सुद्दां ती दिवपाक शकता। टेस्ट बरो आयला सामको आणि टमाट बी कांदो बी घालतकीर आणि न्ही जिराचो एक फ्लेवर येता तेतून। सो जिराचो फ्लेवर येतकीर न्ही सो चड बरी लागता। सो तुमी जिरे बी तितून ऍड कराच, सो बरी लागतली। सो आयचो व्लॉग न्ही म्हाजो अनएक्सपेक्टेड आसलो। एक्चुअली न्ही हांवें व्लॉग स्टार्ट केल्लो दनपारां, बट हांव दुसरी रेसिपी दाखोवपाची आसली। बट हें हाडलें न्हू पनीर हाडलें न्हू, सो म्हटलें पनीर ट्राय करुया। आनी म्हटलें तो पनीर म्हळ्यार हांव शुअर नासलें बरें जातलें ना बरें जातलें। बट पळय तुमकां हांव हॉनेस्ट व्हिडिओ दितलें। इफ बरें जावना जाल्यार बरें जावना म्हणून सांगतलें, आनी इफ बरें जालें जाल्यार बरें जालें म्हणून सांगतलें। आनी तुमकां सांगलें हांवें की हांव ती पनीर फर्स्ट टायम ट्राय करता म्हणून। सो खरें तें हांवें सांगलां आनी म्हाका हांवें लायफान पनीराचें कांय ट्राय करूं नासलें। सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नका। आणि जी न्यू व्ह्युअर्स आसा ती बी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा इफ तुमकां म्हाजी आवडटा जाल्यार व्लॉग। आणि न्ही म्हाका एक सांगपाक जाय आसलें, तुमी म्हाका लास्ट दोन व्लॉग आसले तेन्ना खूब बरे कमेंट दिले। लास्टूच अशें न्ही, तुमी म्हाका बरेच कमेंट करता। सो खूब बरे कमेंट केले आणि माझे सबस्क्रायबर बी वाडले, सबस्क्राईब बी केले तुम्ही माझ्या चॅनलाक। सो म्हाका दिसलें की तुमकां माझे व्लॉग आसा ते खूब आवडटा अशें। सो अशेंच म्हाका सपोर्ट करा, मोटिवेट करा। अशेंच हांव डिशीज बी न्यू ट्राय करून तुमकां बी दाखयतलें आणि तुमकां बी सांगतलें की बरें लागता काय ना, मागीर खंयचो इन्ग्रेडियंट घालतकीर कसलो फ्लेवर येयलो कितें तें सगळें तुमकां हांव एक्सप्लेन बी करता। सो
प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलाक इफ तुमकां माझी व्हिडिओज व्लॉग्स रेसिपीज आवडटा जाल्यार। आनी तुमकां न्ही सगळ्याक मनापासून थँक्यू म्हणटा, कारण माझे अनएक्सपेक्टेड कशें तुमी म्हाका इतके म्हाका सपोर्ट केला न्ही, खरेंच हांव सांगपाक शकना। आनी न्ही तुमकां जेन्ना म्हाजे इफ सपोज म्हाजे इन फ्युचर 1K सबस्क्रायबर जाले जाल्यार हांव तुमकां म्हाजी ती स्टोरी बी शेअर करता की कशें हांवें व्लॉगिंग स्टार्ट केलें आनी कित्याक लागून हांवें व्लॉगिंग स्टार्ट केलें तें सगळें तुमकां हांव एक्सप्लेन करता। सो आजच्या खातीर इतकेंच। सो मेळ्ळे आमी नेक्स्ट अशें एक्सायटींग व्लॉगान। टील देन बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग।